Sangrongshalo Rajakhor Agolini Congress Bhobono Kaisa Koksa Panda Khlaijaka Manjaka MLA Sudibrai Bormon Congress Tribal Organization Ozama Shobdo Kumar Jamatiano Khoboite Kubonadong Rok Ashali Koktum Panda Kok Sanani Thanga MLA Sudibrai Bormon Shaka Taklai Bisni March Talni Third Chal Mario Kok Borogno Khoboite Kubon Minority Language Department Ti Khlaijakmani Koksa Panda Ashali Koksa Panda Khlaijakmani Kokno Regino Shaka Congress ni Asufang Sudibrai Bormon Aro Kok Sanani Thangai Kok Borokno Bengali Skiribai Shirani Saidowitongka Hasta Hafang Hane Abaikino Tipra Motani Suprimni Naikol Mungna Tuyibo Shaka MLA Sudibrai Bormon Abno Karibo MLA Sudibrai Bormon Shaka Hasani Lukora Congress Portal Rokno Putru Thongriathang Borokni Khalai Thai Tongmani Rokno Khlai Thangnai Hane আশা করি এখন উপলব্ধি করতেছি একটা সময় তো অন্ধের মতো বিশ্বাস করছে অন্ধের মতো তিপ্রাসা জাতিগোষ্ঠী आदिवासी अंदर में विश्वास करते जे हाँ हमको बहुत दिन के बाद एक लीडर मिला जो हमें पूरा उम्मीद है हमारे लिए कुछ करे এটাকে সামনে রেখে বিজেপির মতো ঠকায় এবং মহা ঠকায় এই দুই ঠকায় মিল্লা ইজুগল টু মহা ঠকায় ঠকতাছে কারা আমার তিপ্রাসা জাতিগোষ্ঠী ইন্ডিজিনাস আর ঠকানো চলবে বহুত ঠকছে সর্বদিক থেকে পিছিয়ে যেতেছে আর আবেগ আর ইমোশন নিয়ে খেলা আমরা মানছি না चाहे हमें वोट दे ना दे इससे मतलब नहीं है कांग्रेस जो कांग्रेस करते हैं ना हमें वोट से मतलब नहीं है हमें सिर्फ आम जनता का हित पे काम करने का आदेश दिया राहुल जी ने बोला फल का उन्हें छोड़ दो लड़ाई करो संग्राम करो आम जनता के हित में वही हम लोग कर रहे हैं Yang Dekhaksa Facing Congress Tribal Organization Ozama Shobdo Kumar Jamatia Shaka Lai Thangnai Shalo Congress Portal Adongrok Hapang Naikol Mani Zorawa Tamatama Shamong Klaika Abuna Ti Tamuni Hapang Bai Surshawe Dal Bidal Koklam Shawi Kanaroka Ashilo Kok Sanani Thangai Lai Thangnai Kisasuk Shal Sekang Roman Script no Shani Strike Klaimani Koklam Shawi Kanaroka Abuni Logino DSF ni Adongrok no Shezawi Koklam Shawi Kanaroka Congress Tribal Organization Ozama Shobdo Kumar Jamatia 1968 ईस्वी ट्राइबल स्टूडेंट्स फेडरेशन TSF इम्प्रूव तब आप TSF त्रिपुरा स्टूडेंट फेडरेशन अनुका लाइटर में किसी रोमान स्क्रीन को दिए हुए इंडेफिनिट स्ट्राइकिंग TSF आप लोग साबुन जगह TISF और इंडिपेंडेंट strike for it to follow without any information. TSF knows I have a problem. Agar mahalo TSF pun ada liha. Independent strike kami ke Roman Script kora fokus mas Australia exam aboni karena kora strike dah buka. Aboni TSF dah kuman TISF Damdani की प्रबंधनी YTA का कमान का ऑर्गेनाइजेशन बेलाई वाला बस इंसान बेलाई खाओ तो खाना भाई से तब इनके चौकों नगरनी लामा का चुनाव जगह उनुखा आगनी बुरे जरायो सिनी स्टूडेंट्स रो सिनी कुंठे बाटलो काट लगे गलत जो तो भोज बर्तन तो रोमान स्क्रिप्ट बनी ऐसा सेंग हम या कालिया मिसी कुलिया क्या बा बड़ो किसी बड़ो मतलब मुख्यमंत्री बात गए काम मन खा काम मन लिया आपने पूरा और की भाषा जरा स्टूडेंट सुने बड़ो मुंसा साया बड़ो स्ट्राइक कोई तो नहीं गया अब मीडिया ने किसी भी सारा तो नहीं अब हाई के आगे की भाषा ना सुनने अब बहुत नहीं दरकार TSF itu mungkin aplikasi कैसे लुका जॉर्ज बंतो पहले तो टास्क तो खेलने में लुका अब तो बड़ा आंदोलन किया आंदोलन शामिल में पड़े लुका तीव्र अवस्था की सुप्रीमो आज जॉर्ज बंतो पहले
200 सान रां मोननाय 200 जन चाकरी मोननाय या करे लेखा आया प्रकरणे दङ एडीसीबी एग्रीमेंट এটা ট্রান্সপোর্টের বা এগ্রিমেন্ট খাইয়াতে সরকার নাম লিয়া দিবা আনকো আনি লাইব প্রথমবার আপনি নুবো যে সরজস বন্ত পেলেসনি বিনিময়ে এডিসি রাং মাননাই মানবা সিনসা আপনি মানকো অবহাকে আনি তীব্রসরটো ধুই তো মাইতো আপনি বিনি ককবার 2023 নির্বাচনী পরে বিনি আগে ও কাইসে কো সামনে তো চলো পাল্টায় তাবো কেটাও চলো ঠকায় তাবো ও চলো ঠকায় বাই থাঙ্গে মন্ত্রী তো শ্রী সুদীপ বাবু এমএলএ থাঙ্গে বিধানসভা লাস্ট সেশন রোমান স্ক্রিপ্টে 2 কোটি টাকা একজন 13 জন এমএলএ নিবিসিং সরসা এমএলএ সাপোর্ট খাইয়া তামি সাপোর্ট খাইয়া হঠাৎ কাই দিয়াছে তখন ও সেশন দাগলিকা আর বড় পয়সা এই আন্দোলনের সামনে লেখা ও জায়গাতেই যিনি সুদীপ বর্মন এমএলএ এআইসিসি ইনভাইটি মেম্বার পার্মানেন্ট ইনভাইটি মেম্বার থামি দङ আরম্ভ সবই বড় বড় ইয়াকরে হরকা তিনি সুশান্ত চৌধুরী ইয়া কিবিলি হরকা আবু বেলায়র মসজিদ তিনি আনি ক ও আশা গাঁও যারা বিপ্রাসাদ উড়াই যত স্টুডেন্ট তো আনবইনা মুচুমু ভাই সেই 1968 সাল ইতিহাসে আদর্শ নীতি বনি মানসুম নাহার কমতে जों DSF লগেতেও DSF আন্দোলন গাড়ি কংগ্রেস পার্টি সব সময় লগি দङ শুধু DSF সারা ত্রিপুরা তরি সমস্ত যিনি কুকুমবারা যারা DSF খাইনাय যারা স্টুডেন্ট দङাय বড় ভবিষ্যৎ নাহারে जों আব দাবি নদী আন্দোলন দেওনাগরী অক্ষর তুলে নাই কেবল রোমান স্ক্রিপ্ট নিয়া বাংলা স্ক্রিপ্ট নিয়া নিজস্ব স্ক্রিপ্ট খাইয়ে আবো ওয়ানমা সিংসা আবো বেলায় কিরিমা সিংসা তাবো গোদান স্ক্রিপ্ট খাইয়ে जों गुसु पत्र মতনায় গোদান স্ক্রিপ্ট খাইতে উঠাতে আবরি বাদে রোমান স্ক্রিপ্টকা তিনি আনিকো গিয়া और 99% পবিত্র সরকারনি কমিটি শ্যামাচরণ ত্রিপুরানি কমিটি বড় যত্ন শাখা রোমান স্ক্রিপ্ট ইজ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইন গড় বিনিবাগে অর রোমান স্ক্রিপ্ট খাইবাগে আং ত্রিপুরাসা যত তাকুতে গুণ তিনি দিনর প্রেস মিডিয়া ইলেকট্রনিক মিডিয়া তাই সোশ্যাল মিডিয়া বেশিতে আং বড় বাজু কত জনে নমছন Raja Koragulani Simi Omitni Koktum Chini Korang